कथा प्रसंग रे आजिर गपटी होउची संपूर्ण सत्य घटना पर आधारित महाप्रभु जगन्नाथ महिमा। भगवान को जे भक्त केवल भक्ति करे पूजा करे ता नुहे, गाड़ी भी दे पारे, अभिमान भी करि पारे। यही ठाकुर होउछन जगन्नाथ जी ओडिया गाड़ी खाइले मध्य खुशी हुअंती मु कृपा करती। एभली परिस्थिति को नहीं एक सत्य घटना पर आधारित महाप्रभु जगन्नाथ महिमा। पुरी रे रामचंडी साई रे जन हरिहर मिश्र बोली जन व्यक्ति थिले। ताकर जन्मस्थान होउची श्रीमुकुंदपुर उसना बरपदा। से नैष्ठिक ब्राह्मण थिले। आपण माने जानी खुशी हेबे, आमे देखिचु अतीत रे पुरी सहर अनेक लोक प्रतिदिन बड़ सिंहार बेश देखिकी आसवा पर घरे शोउथिले, जहाँ आज संभव नुहे। आजिर पुरी सेतबेले पुरी भितर बहुत पार्थक्य रही, आकाश पाताल पार्थक्य। सेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ को पुरी सहरवासी घर ठाकुर निजर ठाकुर भाई एभरी भावी नहीं। महाप्रभुंकर जो रोष बंद हो जाए, पुरी सहर अधिकांश लोक घरे रोषे बंद हो जाए। यही भाव में जगन्नाथ प्राण व्यक्ति विशेष माने पुरी सहर में महाप्रभु इष्ट मन करी महाप्रभु को दिनचर्या सहित निज दिनचर्या को बजाय रखी थे। ये जन व्यक्ति हूँ हरिहर मिश्र। प्रतिदिन राति रे महाप्रभु जगन्नाथ बड़ सिंहार बेश देखिए आसवा पर से जा शोवाक जाते। प्रतिदिन 8 काल 12 मासी जो कहती वर्ष 365 दिन सबुदिन से महाप्रभु को केवल रथयात्रा 1 मास छाड़देले, बाकी 11 मास प्रतिदिन जाई महाप्रभुंर बड़ सिंहार बेश देखा पर आज घरे शुअती। एभली खाली जड़े नुहति, अनेक लोक ये थे अतीत। एवं संख्या कमिगला। मंदिर परिचालनागत परिस्थिति एवं समय एवं जो भाव में बारिकेड हो पुरी सहरवासी जो बारिकेड प्रति जो मानसिक दुर्बलता रही एवं से बारिकेड को नापसंद करुवा पुरी लोक मैंने कहना महाप्रभु के जणिकिया दर्शन करा जाए, महाप्रभु दर्शन करा जाए, महाप्रभु हाथ टेकिक कुंडेवा को इच्छा हुए, महाप्रभु अपणार करने को इच्छा हुए। महाप्रभु खाली प्रणाम कर भक्त आसक राजी नुहे। ओडिया चाहे महाप्रभु से मिसी जावाई, महाप्रभु आखि सहित आखि मिलवाई। तेणु प्रतिदिन बड़ सिंहार बेस देखा जावा और बड़ सिंहार हो सारा पर शयन ठाकुर आसवे, मठ तरफ भागवत पाठ हम, समस्ते सेवायत मैंने उपस्थित रे, महाप्रभु मंदिर सील हम, जौमुद हम, तापर ब्राह्मण मैंने घर को फेरुले, निज घर शयन करुले। यही भाव में हरिहर मिश्र प्रतिदिन महाप्रभुंर बड़ सिंहार बेश देखा जाती। दिनकर कथा बोधे समय श्रावण मासर शेष भाग हो, आकाश मेघाच्छन्न, सामान्य कुंडा झाड़ टिपिटी वर्षा होउची। हरिहर मिश्रे रामचंडी साई जो लक्ष्मी सिनेमा गली कहते से पाखे हरिहर मिश्र घर, सेठू सबुदिन चली चली जाती। से दिन चली चली जा मंदिर में बड़ सिंहार बेश देखा उद्देश्य बेढ़ा परिक्रमा कर सारी बड़ सिंहार बेश देखार जो परंपरा रही, से न्याय से बट गणेश सर्वमंगला पंचमहादेव बटवृक्ष को दर्शन कर सारा पर जितेबले से आगू विमला मंदिर को जाती, सेतेबले देखिले सब खाँ खाँ सुनसान राति प्राय 9टा पर हो, अंधार राति, कहीं कुआड़े नहांती, खूब क्वचित लोक अच्छा। अतीत में से परिस्थिति सृष्टि होता। देउल एत लोक हो नथिले। आमे तो देखीचु बाहुडारे एत लोक कहतनी जे बड़ शंख पर्यटन लोक हे लागतनी। आज तो गोटे रविवार हजार हजार कार जाऊँगी, खूब कम लोक था मंदिर भितर। मुक्तिमंडप उपर गोटे ब्राह्मण तांका ना बोधे अगाधु नंदना कौन, से गोटे खंब को आज बस हरि मिश्र से बाटे श्लोक बोली बोली मन मन गुणगुणी जाऊँच। पुरी सहर में ब्राह्मण मान भर परस्पर भर परिचय थाए। नंदेजी हरि मिश्र को देखीदे डाक पकड़े, मिश्रे मिश्रे मिश्रे। से बुलिकी चाहिए, कहले कौन है ना कौड़ जाऊच ना जाऊँगी बेढ़ा परिक्रमा करी आउे बड़ सिंह देखिए चलीजी ना, तुम बड़ सिंह बेस देखा जीव तो ना आसी से जीविनी निश्चय जीवी ना। हो मो कथा टे शुण ना, कौन ना तुमको गोटे कथा कहबी, तुम ताकू कह ना कहून ना, नाई 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 तुम तुम पुअर आड़ पकाऊँगी, तुम निश्चय कह। हरि मिश्र भारी बाधिला। 3 झील गोटे पुओ, पुओ ना नारायण मिश्र जे प्रतिष्ठित आईनजीवी पुरी सहर थिले।
ତିନି ଝିଅରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାରଣ ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଅର ରାଣ ଖାଉଛି କେଉଁ ବାପ ସମ୍ଭାଳିବ। ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହିବା କଥା କହୁନ, ରାଣ କାହିଁ ପକାଉଛ? ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ସେ ତାକୁ ସେଇଆ କହିବ ନା କ'ଣ କହୁନ? ନା ସେ ଶଳାକୁ କହିବ ଦିନ ଯାକ ତୁ ତ କେତେ ଥର ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତୋର ତ କୌଣସି ଧୂପ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଉ ଯେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ବସିଛି, ତା ପେଟକୁ ଦାନା ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ସେ କହନ୍ତି ଜାଣିନି। ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବ, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା। ହରିମିଶ୍ର ମନ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଆସିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ପୁଅ ରାଣ ପକାଉଛି, ପୁଣି ଏଭଳି କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତଥାପି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ 7 ପାହାଚ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି ସେ ପାଠ କଲେ। ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ପୁଅର ରାଣ ପକାଇଛି। ସେ କହିଛି ଏବଂ ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଶଳା କେତେ ଥର ଖାଇଲାଣି ଦିନକର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଇନି। ସେ ଏହି କଥା କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋର ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେ ତା'ର ଭାଷା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଉନାହିଁ। ତାରି କଥା ପୁଅ ରାଣ ପକାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଖି ଛଳଛଳ କଣ୍ଠରେ, ଆଖି ଛଳଛଳରେ କଣ୍ଠ ଆସ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କଥା କହି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଥାଳିଏ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ, ଅମାଲୁ, ଖଜା, ଗଜା ଖୁରୁମା, ନାଡ଼ି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଧରି ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଧରି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ଡାକ ପକାଇଲେ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ମହାଜନ ଅଛ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପଣ୍ଡା ଜଣଙ୍କ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ ଅଛ କି ବୋଲି ଡାକ ପକାଇଲେ। ନନ୍ଦେ ତ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, କ'ଣ କହୁନ? ନା ଭୋଗ ନିଅ। ନନ୍ଦେ ମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ପୂଜ ପାଖକୁ ଆସି ଗାମୁଛାଟି ପତେଇ ଦେଲେ। ସେବକ ଜଣକ ଥାଳିକ ଯାକ ଭୋଗ ସେ ଗାମୁଛା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଥାଳିଟାକୁ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରି ବଜେଇକି ଦେଉଳ ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ। ନନ୍ଦେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ପଶିଯିବାଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିମିଶ୍ରେ ବାହାରିଲେ। ହରିମିଶ୍ର ମନରେ ତ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଅନ୍ତର୍ଦାହ ହେଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତି ସେ ପୁଣି ନନ୍ଦେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମିଶ୍ରେ ମିଶ୍ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ହରିମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କହିଲେ କାହିଁ ପୁଣି ଡାକୁଛ, କ'ଣ ହେଲା? କହିଲ ତ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଫେର କାହିଁ ଡାକୁଛ? ନା ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମିଶ୍ରେ, ଶଳା ଡରିକିରି ଥାଳିଏ ଭୋଗ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଏତେ ଭୋଗ କ'ଣ ହେବ? ତମର ପିଲା ଘର, ନେଇଯାଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି। ହରିମିଶ୍ର ଚାହିଁଦେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହଁକୁ, ଏଇ କ'ଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଲା ମୋହରି ଆଗରେ, ତାକୁ তুমি ଥାଳିଏ ଭୋଗ ଆଣି ଦେଇଦେଲ। ହରିମିଶ୍ରେ ସେ ଭୋଗରୁ ଆଣିଲେ ଭାଗ ତାଙ୍କର ଅଧେ, ଆଣି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ନନ୍ଦେ ତୁମ ଗାଳି ସେ ଶୁଣୁଛି, ଆମ ଭଜନ ଶୁଣୁନି। ନନ୍ଦେ ଠୋ ଠୋ ହସି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ମିଶ୍ରେ, ସେ ସବୁ ଶୁଣେ, ଗାଳି ବି ଶୁଣେ, ସ୍ତୁତି ବି ଶୁଣେ, ନିନ୍ଦା ବି ଶୁଣେ, ଅଭିମାନ ବି ଶୁଣେ, ଅପମାନ ବି ଶୁଣେ, ସେ ତ ସବୁ ଶୁଣେ ନା। ଆଉ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୋର କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ହରିମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ଆଜି ତମରି ପାଖରେ ଅନୁଭବ କଲି। ଗାଳି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ତାଙ୍କର କୃପା, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆରାଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।